Faslun fi istihbabi tahsini sauti bil Qur'an. Faslun fi istihbabi tahsini sauti bil Qur'an. Faslun dikono fasal swiji. Fi istihbabi tahsini sauti. Ing dalem kesunatan bagusake suara bil Qur'ani sebab krana maca Al-Qur'an. Jadi dalam fasal ini Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita tentang kesunatan membaca Al-Qur'an dengan suara yang baik. Ajma'a al-ulama radhiyallahu anhum minas salafi wal khalafi minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahu min ulama'il amsari a'immatil muslimina ala istihbabi tahsini sauti bil Qur'ani wa aqwaluhum wa af'aluhum masyhuratun nihayat syuhrah fa nahnu mustaghnuna an naqli syai'in min afrodiha. Ajma'a sepakat sopo al ulama'u ulama wal khalafi lan ulama khalaf minas sahabati saking sahabah wa tabi'in lan tabi'in waman lan wong ba'dahum sa'badani ya salaf khalaf sahabah wa tabi'in min ulama il amsor saking ulama-ulama a'immatil min ulama il amsor a'immatil muslimi nggih saking ulama-ulama ing penjuru a'immatil muslimin kang dadi imam pemimpine wong Islam sepakat ala istihbabi ing atase kesunatan tahsini sauti ala istihbabi tahsini sauti sepakat ing atase kesunatane bagusi swara bil Qur'ani sebab maca Al-Qur'an. Lah wa aqwaluhum lan utawi pengendikane ulama wa af'aluhum lan napa ingkang dilakoni ulama masyhuratun iku masyhur nihayat syuhrati kelawan masyhur kang banget fanahnu mangkau tawi ingsun mustahnuna iku alap cukup anak li syai'in saking nukil suwi-wiji min afrodiha saking bagiane kesunatan maca Quran kelawan suara kang bagus. Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan bahwa semua ulama itu sepakat ijma ya. Baik ulama salaf ataupun ulama khalaf, sahabat tabi'in dan orang generasi seterusnya dari para ulama-ulama yang menjadi pemimpin orang Islam. Sepakat apa? Sepakat bahwa membaca Al-Qur'an dengan suara yang baik itu hukumnya adalah sunnah. Nah, ini bukan hanya kesepakatan secara lisan saja, tapi mereka pun juga mempraktiskan baik dari segi aqwaluhum, ucapan mereka, wa afaluhum dan apa yang mereka lakukan. Dan karena perkara ini sangat masyhur, maka Imam Nawawi mengatakan saya akan menukil sebagian saja daripada pendapat dan apa yang mereka laksanakan. Kemudian apa dalilnya kesunatan membaca Al-Qur'an dengan suara yang baik? Wadala ilu hada min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustafidatun indal amati wal khasah ka hadisi Zainul Qur'an bi aswatikum. Wa hadisi laqad utiya hada mizmaran. Wa hadisi ma adzinallah wa hadisi lalallahu asyaddu adzanan. Waqad taqaddamat kullaha fil fasli sabiq. Wa dalailu hadalan utawi dalile pira-pira dalile iki mau min hadisi Rasulillah saking hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mustafidatun iku wis mengerteni, wis dikenali, wis dimengerteni indal amati mugi wong umum wal khosatilan wong kang khusus.
Contohnya ka hadis kaya hadis zainul Quran bi aswatikum. Zainu ya hiasi sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an bi aswatikum kelawan swara sira kabeh. Wa hadisi laqad utiya hada mizmaron. Dan kaya hadis laqad utiya hada mizmaron. Laqad ya teman-teman diparingake mizmaron ing seruling ya, kami zemari Ali Dawud kan dalam hadis yang kita sudah bincangkan minggu lepas. Wa hadisi ma'adzinallah wa hadisi lalallahu asyada udunan wa qad taqaddamat lan teman-teman dingin kulluha yaskabian iki mau hadis fil fasli sabiqi indana fasal kang wis dingin. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan kesunatan membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus itu sebetulnya kita sudah bincangkan pada minggu sebelum ini. Ya, nanti jenengan saged dilihat pada bab yang sebelum ini, hadis itulah yang merupakan dalil berkenaan dengan perkara ini. Wa taqaddama fi fadli tartil hadis Abdullah bin Mughaffal fi taji'in Nabi. Wa taqaddama teman-teman us dingin fi fadli tartil in dalam keutamaan maca Quran kelawan tartil. Apa hadisu Abdullah bin Mughaffal? Hadise Abdullah bin Mughaffal. Jadi taqaddama itu fi'il. Lah hadis itu fa'il. Dan di antara fi'il dan fa'il itu di tengah-tengahi kelawan nopo? Jar majrur to. Jadi dipisah. Iku boleh. Jadi asalnya itu kan wataqaddama hadisu Abdullah bin Mughaffal fi fadli tartil atau wataqaddama hadisu Abdullah bin Mughaffal fi taji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiraah ya fi fadli tartil. Jadi fadli tartil itu pun nengai antara nih napa fi'il dan fa'il. Hadisu Abdullah bin Mughaffal, hadisnya Abdullah bin Mughaffal, firtaji'in Nabi. Yang dalam ngulang-ngulangi jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qira'ata ing bacaan Quran. Wa hadisi Sa'ad bin Abi Waqqas lan kaya hadisi Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ka hadisi Abi Lubabah lan kaya hadisi Abi Lubabah. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu muga-muga ridani Allah sapa Allah anhuma saking napa Abdullah bin Mughaffal dan napa hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abi Lubabah. Ana Nabi saat tenajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Nabi. Man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Man taisapane wong lam yataghanna kang ora bagusake suarane sapa man bil Qur'ani sebab kelawan maca Al-Qur'an falaisa mangko ora ono sapa man minna iku bagian kita. Rawahuma Abu Dawud rawang riwayatake huma ing iki hadis loro mau Abu Dawud bi isnadaini kelawan sanad loro jayyidaini kang bagus loro ni. Wa fi isnadi Sa'id ikhtilafun. Wa fi isnadi Sa'id lan niku ing dalam sanate Sa'id ikhtilafun tawi ono ikhtilaf. La yadurru kang ora bahayani apa ikhtilaf. Jadi berkenaan dengan dalil yang itu datangkan lagi satu dalil mengatakan man lam yataghanna bil Qur'ani falaisa minna. Barang siapa yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Qur'an falaisa minna. Kala ngendika jumhurul ulama sapa jumhurul ulama. Makna lam yataghanna lam yuhassin sautahu. Makna lam yataghanna utai maknane lam yataghanna iku lam yuhassin ora bagusake sautahu ing suarane wong. Jadi maksudnya
Ya tanggona itu maknanya ya membaguskan suaranya. Artinya membaguskan suaranya itu ya membaca Al-Quran dengan suara yang baik, berlagu dengan yang baik. Jadi kalau misalkan jenengan sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar, ya tahap seterusnya adalah membaca dengan dengan lagu yang baik. Dengan catatan lagu tersebut tidak sampai mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Wa hadisil Bara' radhiyallahu anhu lan kaya hadise Al Bara' radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i wa bittini wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu rawahu Bukhari wa Muslim. Wa hadisi Bara' lan hadise Al Bara' radhiyallahu anhu qala ya ngendika sapa Bara' sami tu mireng sapa ingsun mireng Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a maca sapa Rasulullah fil isya'in dalam salat isya. Apa sing Rasulullah waca? Bil tini surah at-tin wa zaitun dan surah az-zaitun. Wa tini wa zaitun. Bukan. Wa tini wa zaitun maksudnya adalah surah at-tin. Fama sami itu mengko ora krungu sapa ingsun ahadan ing wong asana kang luwe apik sautan suarane minhu saking jeung Nabi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis yang lain yang menyokong daripada kesunatan membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bara' mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah itu dalam salat Isya membaca surah Watini wa Zaitun. Maka komentar dari Al-Bara' ini mengatakan, saya tidak pernah mendengar seseorang itu membaca Al-Quran sebagus bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah pun ketika membaca Al-Quran, Rasulullah membaca dengan suara yang baik, ya, yang baik. Baik maknanya ya, yang indah. Bukan hanya setakat membaca, mengikut tajwidnya saja, tapi juga diperindah. Diperindah dengan belajar nopo taranum misalkan. Membaca Al-Quran dengan berlagu. Lagu yang baik. Kan banyak toh kalau kita melihat beberapa qori-qori yang masyhur ya seperti Imam As-Sudais, Imam Al-Ghamidi, banyak toh. Nah, seperti itu. Qala al-ulama rahimahullah fa yustahabu tahsinu sauti bil qiraati wa tazyinuha malam yakhruj an haddil qiraati bit tamtid fa in afrata hatta zada harfan au akhfahu fa wa haram. Qala ngendika sapa al ulama pira-pira ulama rahimahumullah fa yustahabu maka den sunatake tahsinu sauti apa bagusi swara bil qiraati sebab maca Al-Qur'an. Wataz yinuha lan ngiasi ing qiraah syarate malam yakhruj selagine ora metu an haddil qiraati saking batasane maca Al-Qur'an. Bitamtib sebab kelawan nopo? Tamtid itu manjangake. Fa in afrata mongko lamun berlebihan. Sapa wong berlebihan oleh nopo? Bagusi suarane ya sampai pada tahap tamtid ya. Hatta zada sehingga nambahi sapa wong harfat ing sak huruf au akhfa utawa nyamarake sapa wong hu ing huruf fahuwa mongko utawi napa maca Quran sing ngene iki mau haramun iku hukume haram.
Jadi sebetulnya membaca Al-Quran dengan berlagu itu hukumnya sunnah. Tapi dengan catatan. Apa catatannya itu? Selagi bacaan tersebut tidak mengeluarkan daripada batasan yang semestinya. Seperti apa? Seperti kalau orang melakukan Al-Quran, dia mementingkan lagunya, tapi pada masa yang sama, dia menambahkan satu huruf. Atau bahkan menyamarkan satu huruf. Contoh misalkan, Al-Fatihah mau sing gampang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal itu pakai to toh. Tapi karena dia melakukan sehingga dapat merubah hurufnya, maka to dibaca ta. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim pakai sin. Tapi dibaca pakai short, mustaqim. Artinya apa? Karena dia mementingkan lagu sehingga menambahkan satu huruf atau mengurangkan satu huruf atau menyamarkan huruf, maka bacaan yang sedemikian itu hukumnya adalah haram. Jadi melakukan Al-Quran bukan dibolehkan secara mutlak, tapi ada catatan di situ. Nah, seperti napa? Waladhdallin. Itu mat napa nggih? Waladhdallin itu, Mbak. Mat napa nih? Waladhdallin itu mat napa? Siapa sing ngertos waladhdallin niku mat napa niku? Nah, mat napa niku? Mat alif disukun kata sih. Napa? Mat napa niku, Mbak? Kula ngertos tapi kula supe iki. Kula ngertos tapi wedi nak jawab salah. Niku mat lazim toh? Ya toh, mat lazim toh niku? Mat lazim mustaqil ilmi. Ah. Nah niku. Niku berapa panjang ini? 6 toh? Tapi karena dia membaca karena melebihkan fokus pada lagunya sehingga dibaca 2 harokat atau dibaca harokat itu sebetulnya satu ketukan. Satu harokat itu maknanya satu ketukan. Kalau 6 harokat bermakna 6 kali ketukan. Karena mementingkan lagunya itu dibaca 2 harokat, dibaca 3 harokat, itu bermakna kan sedemikian. Itu berbahaya, ya. Atau bahkan merubah huruf, menyamarkan huruf, menambahkan huruf, itu tidak boleh. Pun. Wa amal qiraatu bil ilhan. Anapun maca Al-Qur'an bil ilhani kelawan lahan. Membaca Al-Quran dengan lahan, dengan apa? Lahan itu apa? Maca Al-Quran kelawan apa? Berkelok-kelok. Kenapa berkelok-kelok niku? Lawan lahan. Lahan itu maksudnya baca Quran dengan berlenggok-lenggok. Kenapa lenggok-lenggok niku? No, lahan. Berlagu, lahan. Faqad qala maka teman-teman ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah fi mawadi'in in dalam pira-pira panggonan akrahuha makruhake sapa ingsun ha ing lahan wa qala fi mawadi'in wa qala ngendika fi mawadi'in in dalam pira-pira panggonan kang liya la akrahuha ora makruhake ingsun ha ing lahan. Jadi membaca Al-Quran kelawan lahan, berkilok-kilok, berlenggak-lenggok, ya. Maka Imam Syafi'i ini dalam beberapa tempat dia mengatakan makruh, dalam tempat yang lain mengatakan tidak makruh. Itu dong piye? Ini dijelaskan kali ashabu Syafi'i. Qala ashabuna laisat ala qaulaini bal fihi tafsir. Qala ngendika sapa ashabuna ashabu Syafi'i. Laisat ala qaulaini, laisat ora ono ala qaulani ngatasi rong pendapat. Bal balik fihi in dalam iki masalah tafsil, perincian, ya, diperinci.
Jadi Ashabus Syafi'i mengatakan sebenarnya Imam Syafi'i ini dalam perkara ini tidak mengatakan dua pandangan yang berbeda. Namun lebih tepatnya Imam Syafi'i dalam perkara ini mentafsir, ya, ditafsir. Piye penafsirannya? Fa'in afroto fitamti, fa'in afroto makolamun nemen sapa wong fitamtit ing dalem oleh nopo dawaake fajawaza mongko nglewati apa atamtit al hadda ing batas fahuwal ladzi mongko tawi iki mau kariha makruhake sapa Imam Syafi'i hu ing ikilah nopo bacaan ngoten wa illam yujawiz fahuwal ladzi lam yakrahu wa illam yujawiz lamun ora ngelewati batas apa bacaan iki mau fahuwal ladzi mongko tawi iki lam yakrahu kang ora makurake sapa Imam Syafi'i hu ing bacaan iki mau. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i ini dalam perkara ini membaca Al-Qur'an dengan lahan itu kan ditafsir ya. Sekiranya dalam membaca dengan berlagu bergelak-gelok, belenggak-lenggok itu tidak melampaui batas dalam panjangnya itu, maka tidak makruh. Ya. Tapi kalau melampaui batas, maka hukumnya adalah makruh. Waqala Qadil Qudot. Waqala lan ngendika sapa Qadil Qudot Al-Mawardi. Imam Mawardi, Qadil Qudot Imam Marwadi. Fi kitabih dalam kitab Imam Al-Marwadi Al-Hawi rupane kitab Al-Hawi. Al-qira'atu bil ilhan al-mawdu'ati in akhrajat lafdul Qur'ani an sighatihi bi idkhali harakatin fihi au ikhraji harakatin minhu au qasara mamdudan au madda maksuran au tamtitin yukhillu bihil lafdhu wa yaltabisu bihil makna fahuwa haram. Al-qira'atu Al-qira'atu tawi maca Al-Qur'an bil ilhani kelawan lahan. Al-mawdu'ati kan digawe-gawe. In akhrajat lamun ngetokake apa al-ilhan al-mawdu'ah artinya lahan sing digawe-gawe ku mau. Ngetokake lafdzul Qur'an ing lafaz Al-Qur'an. Ditokake saking ansihoti saking sehoti Al-Qur'an. Bi idkhali harakatin kelawan nglebokake pira-pira harokat fihi ing dalam Al-Qur'an. Au ikhraji harakatin utawa ngetokake pira-pira harokat minhu saking Al-Qur'an. Au qasara utawa napa mendekake mamdudan ing bacaan kang diwaca dawa. Au madda utawa dawaake maksuran ing bacaan kang diwaca pendek. Au tamtitin utawa tamtit napa manjangake yukhillu kang nyacat bihi sebab tamtit nyacat al-lafdho ing lafaz wayal tabisu lan ngrubah bihi sebab tamtit al makna ing makna. Lah nak ngene iki mau fahuwa mongko utawi iki haram meniku haram. Yafsuku dadi fasik. Yafsuku fasik. Bihi kelawan iki mau ya. Al-qari'u sapa wong kang maca. Waya samulan dosa. Bihi kelawan maca kaya mungkin mau. Al-mustami'i wong kang ngrungokake. Kenapa? Li'annahu krana sak temene kelakuan. Adalah bihi adalah iku metu sapa wong
bihi sebab maca Al-Qur'an sing napa ngliwati batas ki mau sebab ilhan, an-nahjihi saking napa nahjihi al-qawim ilal i'waj. Maksudnya nahji maksudnya saking napa nggih? Aturan al-qawim kang lurus ilal i'waji maring ukara kang napa? Bengkok. I'waj. Wallahu ta'ala lan tayu Allah ta'ala yaqulu ngendika sapa Allah. Qur'anan al-Qur'an Arabian ghairu di iwajin. Qur'an Arabian kang bangsa Arab ghairu di iwajin kang ora ana napa kebengkokan, bengkok nggih. Iwat. Fa illam yukhrij maka lamun ora ngetokake. Fa illam yukhrijhu al-lahnu. Fa illam yukhrijhu lamun ora ngetokake hu ing Al-Qur'an sapa al-lahnu sebab maca kelawan lahn. An lafzi saking lafasi Al-Qur'an. Wa qiraatihi lan bacaane Al-Qur'an ala tartilihi ing atase bacaan tartili Al-Qur'an. Kana mongko ana apa maca Quran kelawan lahn mau mubahan iku mubah. Kenapa? Li'anahu krana sak temene maca Quran kelawan lahn zada iku nambahi bi ilhanihi sebab lahne mau fi tahsini ing dalem bagusake bacaane Quran. Hada kalamun aqdul qudot, hada utawi iki iku kalamu aqdul qudot mengendikane Qadil Qudot Al-Mawardi. Jadi kalau Imam Al-Mawardi ini memberikan pandangannya di sini. Mananya apa? Membaca Al-Quran dengan lahn. Lahn dibaca dengan berkilo-kilo biar apik suarane. Yang dibuat-buat itu, kalau sekiranya bacaan tersebut itu menyebabkan lafaz-lafaz Al-Quran itu keluar daripada sighah yang sebenarnya, seperti memasukkan beberapa harokat yang sebetulnya tidak ada. Ihdinas sirata dibaca ihdinas sirati. Kan? An'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim. Atau sebab karena dia membaca dengan belagu sehingga suaranya itu samar. Jadi an'amtu, jadi samar antara itu dan ta. An'amtua. Jadi tidak jelas antara tu tati. Sebab karena lahn iku mau. Atau memendekkan yang panjang. Waladdallin. Dibaca pendek karena sebab membaca lahn. Waladdallin. Atau memanjangkan yang pendek. An'amta alaihim suratal ladina an'amta alaihim. Kan? Tanu kan satu harokat. Dibaca berapa itu? 2 atau lebih. Au tamtitin yukhillu bil lafdh wa yaltabisu bihil makna. Atau tamtit ya. Memanjangkan yang bisa berubah maknanya. Itu hukumnya haram. Kalau dia tahu, maka dia menjadi fasik. Yang mau coba fasik, sing ngrungokno dosa. Itu yang mendengarkan itu kalau tahu. Sudah tahu kok diam saja, maka berdosa. Kenapa? Karena bacaan sedemikian itu mengeluarkan bacaan Al-Quran yang disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manhaj yang baik, lurus, malah dibengkokkan. Tapi kalau sekiranya membaca lahn ini tidak mengeluarkan sebagaimana dinyatakan di atas, maka hukumnya adalah mubah. Bahkan boleh menambahkan bacaan itu menjadi baik. Makanya kalau nak mau membaca dengan lahn itu ya diperhatikan. Kesalahan dalam membaca lahn itu kan ada 2 macam. Ada kesalahan yang jali,
ada kesalahan yang khafi. Kalau kesalahan yang jali itu seperti merubah huruf. Sirata menjadi sirota. Merubah baris. An'amta menjadi an'amti atau an'amtu. Iyaka, ada tasydid toh, dibaca iyaka. Itu yang jali. Ini tidak boleh itu. Kalau yang khafi itu sebetulnya seperti ikhfa tapi tidak dibaca ikhfa. Contoh nih, bacaan ikhfa seperti apa gitu? Contoh misalkan. Napa? Min duni. Nun ketemu dal itu kan ikhfa. Tapi dibaca izhar. Min duni. Nah, itu bermakna itu ilhan secara khafi. Okay. Lu perkara berkenaan dengan lahan. Wahadal kismul awal yang utawi iki bagian kang pertama. Minal qiraati saking bacaan bil ilhani kelawan lahan. Maksiatun, iku maksiat. Artinya bagi yang pertama ini maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan lahan yang mengeluarkan hukum-hukum yang sepatutnya ada di dalam Al-Quran. Seperti memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, merubah huruf, memasukkan harokat, mengeluarkan harokat. Wahadal kismul awwalu minal qiraati bil ilhan maksiatun. Ibtala biha ba'dul awam. Ubtulia mabni majhul. Ubtulia kang dicuba biha kelawan ikilah mau ilhan. Sopo ba'dul awam sebagiannya wong awam. Al jahlati kang podo jahil. Watugham lan golongan al khoshmati kang nopo dilingkupi kelawan nopo khoshma niku peteng kegelapan. Alladzina kang yaqrauna padha maca Al-Qur'an sapa alladzina adal janaizi ing atase jenazah sebab jenazah. Wa fi ba'dil mahafil la ing dalem sebagiane mahafil haflah perayaan. Wa hadhi utawi iki bid'atun iku bid'ah muharramatun kan haram dohiratun kang jelas. Ya samu kang dosa. Nggih. Ya samu kang dosa kullu qadirin. Sapa-sapa wong kang mampu ala izalatiha ing atase ngilangake iki mau bid'ah. Au ala nahi uta ing atase nyegah anha saking ikilah bid'ah mau. Idza lam yaf'al dalika idza lam yaf'al kan orang nglakoni sapa wong dalika ing mengkono-mengkono nyegah utawa ngilangake perkara bid'ah iki mau. Waqat badal tulam teman-teman wis nopo usaha sapa ingsun fiha in dalam ikilah masalah bid'ah ba'da kudrati ya sebagian nopo kuasaane ingsun wa arjulan ngarepake sapa ingsun min fadlillahi saking fadli Allah al-karim aywafiqa yen to paringi taufik sapa Allah li izalatiha maring ngilangake ikilah bid'ah mang en wong wa kang utawi man iku ahlun ahli lidzalika maring mengkono ngilangake ikilah bid'ah wa ayya ja'ala yang dadekake sapa Allahu ingman fi afiyatin ing dalam kesehatan. Maksudnya piye? Maksudnya perkara yang pertama tadi itu membaca ilhan dan berlagu berlenggak-lenggok tanpa memperhatikan batasan dan hukum hakam dalam perkara tajwid ya bacaan Quran itu merupakan maksiat yang mana sebagian orang-orang awam itu dicoba atau mendapatkan cobaan tentang perkara ini banyak dilakukan
sebagian oleh orang-orang awam dan orang-orang yang tidak tahu, yang jahil. Yang biasanya mereka membaca Al-Quran dengan demikian itu ketika ada jenazah atau dalam perayaan-perayaan. Dan ini menurut Imam Nawawi mengatakan ini merupakan bid'ah ya. Bid'ah hukumnya adalah haram, jelas dosa yang membaca, dosa yang mendengar kalau dia tahu itu, dan dosa bagi orang yang mampu untuk menghalang atau menghilangkan tapi dia tidak melakukan. Dan kenapa? Imam Nawawi mengatakan, dan saya berharap ya mudah-mudahan Allah memberikan taufik dengan diutuskannya seseorang yang mampu untuk menghilangkan bid'ah tersebut, dan Allah sentiasa memberikan kesehatan bagi orang tersebut. Qala Asy-Syafi'i. Qala ngendika sapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i fi Mukhtasar Al-Muzani, in dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani rahimahumullah. Wa yuhassinu sautahu bi ayyi wajhin kana. Qala wa ahabbu ma yaqra'u. Qala Syafi'i fi Mukhtasar Muzani rahimahumallah. Wa yuhassin sautahu bi ayyi wajhin kana. Qala wa ahabbu ma yaqra'u hadran wa tahzinan. Qala ahlul lughah yuqalu hadartul qira'ah idza adrajtaha wa lam tumattidha. Wa yuqalu fulanan yaqra'u bitahzin idza araqa sautahu. Qala ngendika sapa Al-Syafi'i, Imam Syafi'i fi Mukhtasar Al-Muzani rahimahumullah. Wa yuhassin. Nah, lain to bagusake sapa wong sautahu ing bacaane Al-Qur'an. Bi ayyi wajhin kana kelawan endi-endi cara kana kang ono apa wajah. Maksudnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau kita membaca Al-Qur'an itu, kita coba usaha membaca Al-Quran itu dengan suara yang baik, bagaimanapun caranya. Nah, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bi ayyi wajhin kana, itu bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya kita perlu membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Qala ngendika sapa Imam Syafi'i, wa ahabbu ma yaqra'u, wa ahabbulan utawi wa ahabbulan luwih seneng sapa ing, wa ahabbu ma yaqra'u. Wa ahabbu malan utawi perkara-perkara kang luwih aku senengi yaqra'u maca hadron Al-Qur'an, hadron kelawan hadar, wa tahzinan lan kelawan tahzin. Tahzin itu maca Quran kelawan napa sedih nggih, nada-nada sedih. Apa iku hadar? Kala ngendika sapa ahlul lughah, yuqalu diucapake hadartul qiraah. Hadartul qiraah ida adrajtaha, ida adrajtaha nalikane nopo adrajta itu maksudnya nggih bertahap-tahap ha ing qiraah, walam tumattidha lan ora nopo dawa-dawaake ha ing qiraah. Wa yuqalu lan diucapake fulanun yaqra'u bitahzin, fulan yaqra'u maca fulan bitahzin kelawan tahzin, ida araqqa nggih, ida araqqa, ida raqqa napa araqqa Mbak ning buku jenengan? Raqqa. Nggih. Raqqa nalikan ida raqqa nalikane napa nglembutake sapa wong sautahu ing suarane. Jadi kalau kita lihat nih, cara bacaan dalam Al-Quran itu ada 4. Pertama tartil, gitu. Yang kedua itu tahqiq. Yang ketiga itu adalah al-hadar, hadar. Yang keempat itu adalah at-tadwir. Gitu. Nah, ada tartil, ada tahqiq, ada al-hadar, ada at-tadwir. Kalau kita lihat al-hadar itu adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang cepat, tapi dengan memperhatikan hukum-hakam tajwidnya, hukum-hukum tajwidnya. Baca Al-Quran cepat, tapi memperhatikan tajwid-tajwidnya. Dibaca, setiap hurufnya itu kelihatan, gitu. Kalau tartil kan membaca dengan perlahan, ya. Tapi kalau hadar itu temponya itu lebih cepat. Nah,
Dan di sini Imam Syafi'i mengatakan adrajtaha, maksudnya dibaca secara bertahap-tahap dan dengan tahzin, dengan nada sedih. Nada lembut yang sedih, tahzin nih. Waqat rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi, waqat rawa teman-teman ngriwayatake Ibnu Abi Dawud sapa Ibnu Abi Dawud. Bi isnadihi kelawan sanate Ibnu Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sak temene Abi Hurairah qara'a, ya, maca sapa Abi Hurairah. Idza syamsu kuwirat, ya, yuhzinuha, artinya yuhzinuha moco kelawan sedih, ya. Syibhar rathai, nyerupai wong kang napa? Ratha niku napa? Meratap nggih. Rathai, meratap. Wa fi sunani Abi Dawud, dan ing dalam sunan Abi Dawud. Kila libni Abi Mulaikata, kila diucapake libni Abi Mulaika. Aro'aita idza lam yakun. Di dalam Sunan Abi Dawud dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaika. Apa yang dikatakan? Aro'aita idza lam yakun hasanas saut. Aro'aita, apa pandangane sira? Idza lam yakun nalikane ora ana sapa wong hasanas sauti ing bagusake swara. Faqala maka ngendika sapa Ibnu Abi Mulaika, yuhassinhu, maka bagusake sapa wong, ya, hu ing bacaan mau mastato'a, kelawan kadar kemampuan. Mastato'a kelawan kadar kemampuan. Jadi dikatakan pada Ibnu Mulaika, kalau ada orang itu tidak bisa membaca Quran dengan suara yang bagus, maka apa jawaban dia? Ya maka perlu dibaca bagus sekadar kemampuannya. Artinya dia mencoba untuk membaca yang lebih bagus, yang paling dia boleh. Itu. Jadi sampai sedemikian pandangan ulama berkenaan dengan kesunatan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Jadi saya harapkan apa yang kita pelajari pada hari ini itu nanti saged dipraktiskan. Kalau jenengan bacaannya sudah lancar, ya maka diperhalusi dan bagusilah bacaan itu tersebut. Kan enak. Kalau orang bacaannya bagus itu kan di ruku kan enak. Walaupun Al-Quran itu dibaca dengan bacaan yang biasa, tetap bagus, tetap enak kan, sebab dia kalamullah. Tapi kalau dibaca dengan suara yang bagus, akan menjadi lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.